Bismillahirrahmanirrahim. Hadratul Muhtaram Mbah Yai Mu'alif Sholatul Wahidiyah Yai Haji Abdul Majid Ma'ruf Jazakallahu Sirah Yai Abah radhiyallahu anhu. Hadirin yang berbahagia, mengawali yang mulia pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama mengadakan tasawuf dan istighosah kepangkuan baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabuk sahabat jannah radhiyallahu anhu dengan adab lahir batin yang sebaik-baiknya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya sabi'an hadi salatu wa salam alaika
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalam alaika wal ali wa khairul anam. Rabbu karimun wa anta dukhulil adim. Asfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini bi'idnillah wanzur ilayya sayyidi binadra musilati lil hadratil aliyah. Amma ba'd. Al-Mukarram Al-Habib Husain bin Toha Al-Yahya yang kami muliakan, keluarga besar Al-Arif Billah Abah Toha, Abah Habib Toha, dan juga serta para duriahnya, para bapak Khalifah Wahidiyah yang saya hormati, para bapak yang berkenan hadir yang saya hormati. Dalam kesempatan yang mulia pada malam hari ini, perkenankan kami ikut di belakang para hadirin untuk memanjatkan rasa puja-puji tasakur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan di qaulina alhamdulillahirabbil alamin, yang mana atas limpahan taufik hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam acara mujahadah usbu'iyah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sanjungan salawat salam dan berkah yang seindah-indahnya dan yang setepat-tepatnya mudah-mudahan karibah karibaan baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala sayyidil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam, wa ala alihim wa ashabihim wa tabi'ihim wa tabi'it tabi'ina ila yaumil qiyamah. Salam ikraman wa ta'diman wa mahabbatan yang seterus-terusnya. Semoga senantiasa terlimpah curah keharbaan para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala dari awal hingga akhir, khususnya kepangkuan baginda, kepangkuan beliau Rasul Hadil Jamal radhiyallahu anhu, wa ala alaina min barakatihim wa sabatihim wa karamatihim wa amdana bi amdanihim kama yaliku bi kawabihim. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dengan penuh harapan dan mudah-mudahan para hadirin agung kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kami sebut di atas, khususnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Sahabat Jamal radhiyallahu anhu senantiasa mencurahkan sapaan, tarbiyah, karamah, nadral serta jangkungan doa restu kepada kita bersama, sehingga acara yang mulia pada malam hari ini, yaitu mujahadah usbu'iyah, betul-betul diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala serta membuahkan manfaat, maslahat dan peningkatan yang sebesar-besarnya. Adalah sebagai berikut: satu, pembukaan; kedua, muqaddimah shalawatul wahidiyah bilangan 717; ketiga, kuliah wahidiyah; keempat, tutup tasapan dan istighosah. Hadirin yang berbahagia, untuk mempersingkat waktu, mari acara ini kita buka bersama-sama dengan membacakan suratul Fatihah satu kali. Al-Fatihah. Dilanjutkan acara yang kedua, muqaddimah shalawatul wahidiyah bilangan 717 yang akan diimami oleh Habibana Habib Husain bin Toha Al-Yahya. Kepadanya kami
Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ya wahid ya ahad ya wajid ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa lamasin bi'adadi ma'lumatillahi wa quyudatihi wa amdadihi. Allahumma ya wahid ya ahad ya wajid ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa quyudatihi wa amdadihi. Allahumma ya wahid ya ahad ya wajid ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa quyudatihi wa amdadihi. Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tughriqana fi lujjati bahril wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuhissa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahata bihi ilmuka wa ahsahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bi'aqqihi an tughriqana fi lujjati bahril wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuhissa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahata bihi ilmuka wa ahsahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bi'aqqihi an tughriqana fi lujjati bahril wahdah hatta la nara wa la
رضوانك يا الله وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Pada tetangga, saudara, dulur atau sahabat atau yang lainnya, terutama dolimnya kita kepada diri kita sendiri, mari kita bersolawat. Ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyan wa aslahu wa ruhahu abrikni wa qad zalamtu abada wa rabbi wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu sahsan halika. Ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyan wa aslahu wa ruhahu abrikni fa qad zalamtu abada wa rabbi wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu sahsan halika. Ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyan wa aslahu wa ruhahu abrikni fa qad zalamtu abada wa rabbi wa laysa li ya sayyidi siwaka. Ya syafi'al khalqi alaika nurul khalqi hadiyan wa aslahu wa ruhahu abrikni fa qad zalamtu abada wa rabbi wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu shakhsan halika. Ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyan wa aslahu wa ruhahu abrikni fa qad zalamtu abada wa rabbi wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu shakhsan halika. Ya syafi'al khalqi sholatu wassalam ya sayyidi ya Rasulullah 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 ya sayyidi ya Rasulullah. Mari kita panggil guru-guru besar kita, mursyid kita. Ya ayyuhal ghaus salamullah alaika rabbini bi'idnillah wanzur ilayya sayyidi binazra musilatil abrabil aliyah. Ya ayyuhal ghaus salamullah alaika rabbini bi'idnillah wanzur ilayya sayyidi binazra musilatil abrabil aliyah. Ya ayyuhal ghaus salamullah alaika rabbini bi'idnillah wanzur ilayya sayyidi binazra musilatil abrabil aliyah. Ya syafi'al khalqi habiballah salatu alaika ma'a salamihi dallat wa dallat hilati fi baldati khudh bi yadi ya sayyidi wal ummati. Ya syafi'al khalqi habiballah salatu alaika ma'a salamihi dallat wa dallat hilati fi baldati khudh bi yadi ya sayyidi wal ummati. Ya syafi'al khalqi habiballah salatu alaika ma'a salamihi dallat wa dallat hilati fi baldati. Ya syafi'al khalqi habiballah salatu alaika ma'a salamihi dallat wa dallat hilati fi baldati khudh bi yadi ya sayyidi wal ummati. Ya syafi'al khalqi habiballah salatu alaika ma'a salamihi dallat wa dallat hilati fi baldati khudh bi yadi ya sayyidi wal ummati. Ya syafi'al khalqi habiballah salatu alaika ma'a salamihi dallat wa dallat hilati fi baldati
سيدي يا رسول الله يا 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 ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر واهدنا قرب ألف بيننا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر بوادنا قرب ألف بيننا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر واهدنا قرب ألف بيننا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين dan dilancarkan segala urusannya. Allahumma barik fima khalaqta hadhil balda ya Allah wa bi hadhil mujahada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta hadhil balda ya Allah wa bi hadhil mujahada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta hadhil balda ya Allah wa bi hadhil mujahada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta hadhil balda ya Allah wa bi hadhil mujahada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta hadhil balda ya Allah wa bi hadhil mujahada ya Allah. Istighfar itu dia pasrah kepada Allah, sebab yang ada di hadapan kita hanyalah Allah. Istighfar. Al-Fatihah. Yang pertama kita atas minta kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab kita tidak ada apa-apa tanpa kekuatan dari Allah dan tanpa wasilah dari Kanjeng Nabi dan para aulianya. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati fi hadzal zaman wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati fi hadzal zaman wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati fi hadzal zaman wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Baligh jami'al alamin hidana hadha waj'al fihi ta'thiran baligha. Baligh jami'al alamin hidana hadha waj'al fihi ta'thiran baligha. Baligh jami'al alamin hidana hadha waj'al fihi ta'thiran baligha. Baligh jami'al alamin hidana hadha waj'al fihi ta'thiran baligha. فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. فإنك على كل شيء
قدير وبالإجابة جدير فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ففروا إلى الله 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 ففروا إلى الله. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الفاتحة. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih kepada Al-Mukarram Habib Husain bin Toha Al-Yahya yang telah mengimami mujahadah usbu'iyah. Teriring doa jazakumullah khairati wa asadati dunya wal akhirah. Amin. Kita lanjutkan acara yang ketiga, kuliah Wahidiyah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Habib Husain bin Toha Al-Yahya. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillahi Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Amma ba'du. Wa bi hurmati al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi hurmati al-Murtada wa bi hurmati al-mu'minin ummul mu'minin wa bi hurmati ummul batul nisa'il 'amilin wa bi hurmati bi syahidin siddi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bi hurmati asyarah al-mubashirina bil jannah. وقال تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. عن أبي هريرة رضي الله تعالى أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Inna Allah tis'atan wa tis'ina isman mi'ah illa wahidan man ahsaha dakhala al-jannah wa huwa witru yuhibbu minal witra. Rawahu al-Bukhari wal Muslim. Wa bi hurmati kulluhum jama'ah wal hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dikumpulkan di malam Kamis ini dengan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga yang hadir di sini khusyuk, jadi bisa merasakan. Insyaallah majelis ini yang hadir bukan hanya saja manusia, tetapi malaikat-malaikat Allah pun hadir, para wali-wali Allah hadir,
tetapi mungkin kita tidak bisa merasakannya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak melakukan segala sesuatu, kun fayakun, atas kehendaknya. Jadi kita mengingat dari surat Al-Munafiqun ayat 9, yaitu firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu la tuhlikuhum amwalakum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian lupa atas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalian orang-orang yang beriman jangan saja hanya mengumpulkan harta-harta kamu, wala auladukum, dan janganlah kalian memperbanyak anak terus, akan tetapi dzikrillah, akan tetapi lupa atas berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yaf'al dzalika fa humul khasirun. Dan sesungguhnya yang demikian tersebut itu adalah orang-orang yang merugi. Jadi artinya begini. Jadi ketika kita dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan suatu berupa rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, akan tetapi kita lupa atas perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lupa akan sholat, lupa akan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ditanya, ayo kita berzikir, nggak ada motornya, motornya nggak ada, lagi pakai semua. Ayo berzikir, aduh hawane panas. Ayo berzikir, langka bensinnya. Ayo berzikir, aduh lagi larak. Ayo berzikir, ngantuk. Ayo berzikir, langka modalnya gonang bensinnya. Tek. Itulah tanda-tanda akhir zaman, ya. Jadi sebetulnya aslinya ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan buat kita rezeki yang melimpah. Jadi hakikatnya ini kita memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuji kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersalawat, itu hakikatnya buat kita pribadi. Jadi perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita pribadi, akan tetapi kita menyia-nyiakannya. Akhirnya apa? Akhirnya lupa akan hendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya lupa bahwasanya karunia untuk kehidupan ini, untuk siapa kehidupan ini? Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghidupkan kita dan akan mematikan kita, akan dikembalikan lagi kepada Sang Pencipta. Nah, apabila kita, ya Allah, misal seandainya, ya, ayo mujahadah antuk, ayo mujahadah kelalen, diingatkan, ayo mujahadah, iya, akhir pegawaian, ya orang yang, ayo mujahadah, aduh, motor itu wis yang lah dia mah aja, lagi yang desit, jadi berdesit, waduh berarti kesempatan emas dilewati. Jadi apabila kesempatan ini terus dilewati, pada akhirnya malas, ya, pada akhirnya enggaknya beli yang desa bubar di sana, akhirnya orang teka-teka. Jadi insya Allah alhamdulillah, kalau kita perhatikan di sini, kita ini ada yang memperhatikan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua itu adalah salah satunya ghasihatuz zaman wa a'wanihi, itu adalah wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan suatu karunia yang besar sehingga beliau ini menjadi mursyid, ya. Di antaranya Kiai Kanjeng Romo Ali Fikri selalu memperhatikan kita, memantau, walaupun memang kita tidak sadar bahwa kita dipantau sama beliau. Jadi kalau Habib perhatiin, semakin kesini semakin disaring, semakin kesini semakin disaring.
semakin kesini semakin sedikit, semakin kesini semakin sedikit. Itulah berarti yang sudah diistiqomahkan ya segini jumlahnya. Fakir sendiri sudah memanggil para jiron, para tetangga, para yang lainnya. Memang pertama-tama ini berbondong-bondong, banyak yang hadir. Kemudian begitu berikutnya lemas lesu, dipanggil lagi, hadir lagi, nggak dipanggil lemas lagi, lesu lagi. Ya itulah. Kalau kita melakukan suatu pahala berat, kalau kita melakukan suatu kemaksiatan semangat. Contoh saja, kalau kita ingin musikan, ya ingin bernyanyi-nyanyi, ya ingin apa, itu bawaannya nggak ngantuk, semangat banget ya. Nyindir dia. Kalau kita mau bernyanyi-nyanyi, bermusik-musikan, itu kan sesuatu yang makruh. Jadi harus ada waktu-waktunya, harus ada tempat-tempatnya, jangan setiap jam. Jadi kalau mau musikan jangan tengah malam. Kalau mau musikan kira-kira jam 10 pagi, capek jam 11 sudah selesai, 1 jam saja. Waktu istirahat, waktu guru istirahat, jangan musikan, sebab karena mengganggu orang yang istirahat. Apalagi waktu-waktunya berzikir, musikan, apalagi waktu maghrib itu sangat dilarang. Sebab karena di waktu maghrib ini ada pergantian ya. Jadi makhluk-makhluk gaib yang tidak terlihat itu mulai bangun, bahkan jumlahnya ratusan ribu, bahkan jutaan, itu begitu banyaknya. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan ada waktu yang dilarang sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk tidur, yaitu di waktu asar. Nah, setelah asar itu hukumnya haram untuk tidur atau makruh, kan haram ya, makruh. Karena kalau dipaksakan tidur kita puyeng keliengan. Nah, aman keseringan puyeng waktu sore, karena bisa magerum, bisa kesurupan atau bisa hilang akal, nah bisa stres. Karena itu waktu yang dilarang sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kok kenapa bisa begitu? Karena ada perubahan. Jadi di situ kenapa bisa dilarang? Karena satu, ada perubahan waktu. Nomor dua nih, perubahan dimensi. Di situ tuh ada perubahan dimensi. Artinya apa? Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di dalam firman-Nya, bil ghaibi was samawati, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak nyata, akan tetapi kita bisa merasakannya. Kenapa kita bisa mengetahui? Karena dari baginda Nabi Muhammad SAW itu langsung dari malaikat Jibril alaihissalam yang memberikan. Bahkan Nabi Muhammad SAW Allah Subhanahu Wa Taala izinkan untuk masuk ke negeri jin. Kalau kita perhatikan di negeri gaib itu sudah banyak yang Muslim. Ya, perbandingannya itu Muslim. Kalau nenek moyangnya itu memang jin itu non Muslim, ya. Kalau kita nenek moyangnya Muslim, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Tapi negeri jin pun sudah banyak yang Muslimnya, kurang lebih sekitar, kalau dibandingkan itu ada sekitar 15%. Yang non Muslimnya 85%, yang Muslimnya 15%. Berarti kan ada ketimpangan yang sangat besar, luar biasa. Begitu juga umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya itu di surat Waqiah disebutkan bahwasanya umatnya baginda Nabi Muhammad SAW akan disaring. Yang masuk surga itu adalah setengah dari 8. Jadi kan ada setengah ya, ada 50%. Nah, yang 50%-nya ini dibagi menjadi per 8, berarti berapa persen? Itu yang diciri-cirikan oleh Nabi Muhammad SAW. Memang kalau kita perhatikan umat di dunia ini ada 7 miliar, ya kan? Yang 5 miliarnya non Muslim, beragama Kristen, beragama Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Muslimnya 2 miliar, cukup banyak berarti ya. Yang 2 miliar ini dibagi seper-8. Jadi kalau seper-4 kan berarti bagi 4 ya. Ini baginya seper-8. Nah, makanya insya Allah mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita golongan orang-orang yang istiqomah. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bisa menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, mukhlis atas kehendak ya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga kita menjadi suatu panjang umur, pertemuan ini menjadi suatu panjang umur, sehat wal afiat.
menjadi menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi mukhlis ikhlas billah karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semuanya yang hadir di sini Allah Subhanahu wa taala ringankan bebannya. Allah Subhanahu wa taala angkat bebannya. Allah Subhanahu wa taala angkat ujian-ujiannya. Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan jasmani dan rohani. Allah Subhanahu wa taala berikan limpahan keberkahan atas kita membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberikan cucuran rahmat dan kasih sayang terhadap kita. Karena kita akan membacakan suatu Fatihah kepada aulia indah, kepada anak cucunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khusus Nabi Adam wa ummuhu wa Nabi Musa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Harun, Nabi Zakaria wa Nabi Lut, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi al-Azmi min al-anbiya wal mursalin wa ala kulli minhum was-sahabati ajma'in. خصوصا من قال سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي كرم الله وجهه وسيدنا شارع المباشرين بالجنة. خصوصا القدر سيدنا حبابة فاطمة الزهراء سيدنا حبابة خديجة الكبرى سيدنا حبابة آمنة بنت وهاب سيدنا حبابة مريم بنت عمران سيدنا حبابة عائشة سيدنا حبابة زوجها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا حبابة عائشة الرضا وسيدنا حبابة Sahrul Banu wa Sayyidah Hababah Ruqayyah wa Sayyidah Hababah Ummi Kulsum wa Sayyidah Hababah Zainab wa Sayyidina Imam Hasan wa Sayyidina Imam Husain bi syahidin sallallahu alaihi wasallam wa Sayyidina Hamdu bin Abbas wa Sayyidina Abdullah ibni Abbas wa ragabati ahli Badr wa ahli Hudaybiyah wa jami' Ali bait Rasulullah wa ashab wa ahbab wa dhurriyyah Rasulullah summa Rasulullah al-Fadl wa Sayyidina Imam Ali Sayyidina Al-Abidin, Al-Imam Muhammad Al-Baqir, Al-Imam Ja'far As-Sadiq, Al-Imam Ali Al-Uraydi, Al-Imam Musa Al-Qadim, Al-Ridha, Muhammad Al-Najib, Isa Al-Najib, Sayyidina Al-Muhadir Allah Ahmad bin Isa, Sayyidina Ubaidillah Ahmad bin Isa, Alwi bin Ubaidillah, Ali Al-Qasam, Muhammad Zahim Arbad, Al-Sadil Al-A'zam, Al-Faqih Muqaddam, Muhammad bin Ali Ba'anawi, Ma'uzul Maba'ihim Zalatina Abi, Anabi Zanahdi, علي بن الفقيه بن حبيب علي بن الفقيه بن حبيب محمد ولا دويلة المقدم سمي على حبيب عبد الرحمن السقاف على حبيب عمر مقدر من حبيب أبو بكر بن عبد الرحمن السقاف أحمد الجميع وصل مبروئهم من حبيب أبو بكر بن عبد الله بن عدان الإدرس من حبيب عبد الرحمن بن عبد الله من حبيب عبد الله بن عبد الرحمن من حبيب سالم من حبيب بن أحمد بن جهدام سمنا بن حبيب أحمد شهاب الدين سمنا بن البحر الوجود سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم وأخيها الحبيب عقل موهب وفرائهم مالا الحبيب حسين بن أسح أبو بكر بن سالم بلغ القدر الحبيب عبد الرحمن مولى عرشي ثم من القدر الحبيب يوسف بن عبد الحسني ثم من روح الشيخ مرمى محرمة الحسن أحمد بن حسين الحسن أحمد بن حسين من روح القدر الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن تصبح الشيخ علي بن عبد الله بارس وصل وفرائهم ثم من روح القدر زمران ربنا القدر وروحنا أبو محمد محي الدين والشيخ عبد القادر الجناني الشيخ أحمد البدوي الشيخ أحمد البدوي الشيخ أحمد الرفاعي الشيخ بن المشيش الشيخ أبو الحسن الأسودي والشيخ أحمد بن إدريس والشيخ عبد العزيز الدواء الإمام الجليل السيد عبد الحفيظ الشيخ محمد بن سلمان الشيخ أحمد الدياني الإمام أحمد بن حنبال والرافي الحرم الأزوي والغزالي والسيوطي والمطوي وابن حجر وكفة العلم الشافعية ثم الحبيب حسن بن حسن عطاس حبيب بن جعفر عيد وسلمان الهبط للأوتاد حبيب الله بن علي بن زهر أحمد بن شيخ بن يحيى ثم إلى روحان القطبي علوي سلمان القطبي حسن آخر القطبي علي رجل عبد الله بن إدريس بن أحمد بن يحيى الحبيب الشيخ دوحة بن شيخ بن يحيى ثم إلى حبيب أحمد بن يوسف بن يحيى وصل بغيرهم ثم إلى روحان القطبي الحبيب أبو بكر بن أحمد السقاف ثم إلى روحان القطبي الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف جده ثم إلى روحان القطبي الحافظ الحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن الفقيه من حبيب سالم بن أحمد الشاتري ثم حبيب علي بن علي مشهور ثم إلى وزين حبيب أحمد بن سالم بن جدان ثم إلى حبيب أحمد بن سالم بن جدان ثم إلى روح القطبي حبيب عثمان بن ناجل بن يحيى وواصل وفرائهم ثم إلى رزنا حبيب عبد الله بن يوسف بن يحيى ثم إلى حبيب هاشم بن إبراهيم بن أحمد بن يحيى وواصل وفرائهم ثم إلى روح الحبيب عمر بن حب العباس الحبيب أحمد بن محمد بن حسن محمد حبيب محمد بن حمد بن شيخ أبو بكر بن سالم بن حبيب محمد بن سالم بن شيخ أبو بكر بن سالم ثم
ثم إلى روح Kiai Abdul Latif, وإلى روح Rasul Ma'ruf, ثم إلى روح وكل صاحب المقام Sunan Gunung Jati, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Ampel, ثم إلى روح وكلهم من جميع الحبائب وكلهم من أولياء الله وكلهم من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا في أهل بلدتي إندونيسيا، في أهل مكة والمدينة، في أهل حضرموت صنعاء واليمن، في أهل مصر، في أهل السودان، في أهل سوريا، في أهل فلسطين، في أهل العراق وإيران، في أهل لبنان، في أهل الواد الشام، في أهل خراسان، في أهل المشرق والمغرب. اللهم انصرنا للمسلمين القوات للفلسطين، 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 اللهم اجعلنا والقرآن العظيم والضياء والنور والبهجة والروحة والريحة والفسحة والرضوان والبشارة والعمل في رفع الأجر مع سيد ولد عدم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافه وعف عنهم وبعطيتهم ودولهم عليهم أجمعين، اللهم يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا الآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada beliau Habib Hussein bin Toha Al-Yahya yang telah menyampaikan beliau wahidiyah. Beriring doa, jazakumullah khairati wa asyadati dunya wal akhirah. Amin. Hadirin yang saya hormati, berenang acara ini kita tutup dengan tasawuf dan istighosah. Tujuan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa sahabat jalan radhiyallahu anhu dengan adab lahir batin yang sebaik-baiknya dan tidak empat penjuru. Marilah kita bersama-sama menghadap ke barat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim. Tabiru ilallah, tabiru ilallah, tabiru ilallah. Wa qul ja'al haqq wa ja'al batil innal batila kana zahuqa. Yang sama-sama menghadap berita. Tabiru ilallah, tabiru ilallah, tabiru ilallah. Wa qul ja'al haqq wa ja'al batil innal batila kana zahuqa. Marilah kita bersama-sama menghadap ke timur. Al-Fatihah. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Tabiru ilallah, tabiru ilallah, tabiru ilallah. Wa qul ja'al haqq wa ja'al batil innal batila kana zahuqa. Marilah kita bersama-sama menghadap ke utara. Al-Fatihah. Tabiru ilallah, tabiru ilallah, tabiru ilallah. Wa qul ja'al haqq wa ja'al batil innal batila kana zahuqa. Marilah kita bersama-sama menghadap ke semula. Al-Fatihah.
Atas nama penata acara mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kata billahi taufiq wal hidayah wa min rasulihi sallallahu alaihi wasallam as-sabaa wa tarbiyah wa min al-sahabat zaman radhiyallahu anhu wal barakah wal karamah wa nadrah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasid